Quand on se fixe de grands objectifs et qu'on s'engage pour un projet durable et international, il faut constituer la bonne équipe et créer les conditions parfaites pour ce projet. C'est exactement ce que Soudal a fait dans son siège social en Belgique. La recherche, le développement et l'innovation sont les moteurs principaux de Soudal. Au centre d'excellence R&D, les spécialistes Soudal créent des produits de haute qualité, tels que des silicones, des colles, des mousses PU et de nombreux autres produits pour le secteur du bâtiment, du bricolage et de l'industrie. Vic Swerts a créé l'entreprise en 1966 en se fondant sur une philosophie basée sur la stimulation de l'innovation et la qualité. Il a fait de Soudal un acteur international. Aujourd'hui, Soudal est devenu une entreprise à renommée internationale avec des usines de production et des points de vente partout dans le monde. Les usines de production se distinguent par leur parc de machines immense et à la pointe de la technologie. Une technologie performante pour des produits performants. Grâce à son réseau international, Soudal distribue son offre très diversifiée de produits de haute qualité conçus pour la vente, la construction et l'industrie. Cela permet à Soudal de répondre rapidement et avec flexibilité aux besoins spécifiques des marchés locaux. Dans chaque recoin du monde, les employés de Soudal offrent des solutions sur mesure aux clients. C'est ce que fait Soudal. Mettre le client au centre de ses priorités dans un monde en constante évolution. Soudal lie, protège, rebouche et colle avec soin, mais dispose aussi d'un autre agent de liaison, ses employés, qui chaque jour à travers le monde donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Nazywam się Gerard Samoliński. Moją pracą jest zarządzanie grupą ponad 15 ludzi, którzy zajmują się wszystkimi dużymi sieciami handlowymi w Polsce. Sekretem sukcesu Sudala w Polsce jest to, że pomimo iż Sudal jest dużą firmą międzynarodową, bardzo dobrze wkomponował się w lokalny rynek. I bardzo dobrze do tego rynku trafił dostosować swoje produkty, swoje promocje. Po prostu bezbłędnie trafiamy w to, czego potrzebują Polacy. Słuchaj, uciekam. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Hi, my name's Ian Perrott. People call you a white van man because it's a general term. It means a person like me that drives around in a van doing maintenance. It can be big jobs, small jobs. 95% of our work comes from recommendation. The reason we get a lot of work is because our work is of good quality. And all the products we use are of good quality, from clear silicons to white silicons to Fixall. We use them for sealing around baths, for fixing skirtings, for fixing panelling to the walls. There's that many different uses for the products that we carry on the van. If we use cheap products, we tend to find that we get complaints. If we use good products, easy to use, we don't have to go back and put it right. It lasts for a long time. What we call it longevity. The thing that gives me a great deal of pleasure in my life is to do a good job. And then it's just nice to see the customers smile on their faces at the end of the job. We have a saying, there's only one way to do a job, and that's the right way. Nice to meet you. Thanks for coming. Thank you. Okay, I'll send you the bill. All right then? Yeah, not too quickly. Oh yeah. Ik ben Steven, ik ben productmanager bij Sudal voor het window-segment. We zijn hier in de Heldentoren in Knokke-Heist, een nieuwe landmarkproject dat bestaat uit 3 torens, waarvan de hoogste 20 verdiepingen telt, vlak aan zee, dus extreme weersomstandigheden en daar zijn natuurlijk wel goede producten voor nodig. Sudal heeft hier een consulterende rol gespeeld. Wij proberen de klant te helpen te ontzorgen in de keuze naar het juiste product. Het Sudal Window System biedt natuurlijk alleen hoogkwalitatieve producten aan die bewezen zijn op labelschaal. Het is ook belangrijk dat ze dat in de realiteit kunnen waarmaken en dat ze dit jaar na jaar kunnen waarmaken. Dus duurzaamheid is zeker een belangrijk aspect van elk product dat wij aanbieden. De voordelen van de producten is dat ze energie-efficiënt zijn, ze zijn flexibel, ze zijn betrouwbaar. Ik ben heel fier op het project. Het is echt een prestigieus project. Toch niet de eenvoudigste omstandigheden en met ons SWS-systeem hebben we daar een gepaste oplossing voor gevonden en de klant is daar ook heel tevreden mee. Sono Claudio, sono responsabile alle vendite della Sudal. Oggi vado da Di Qui Giovanni. Di Qui Giovanni è un grosso produttore di finestre in PVC. La sua qualità è alta, lui produce finestre di alta qualità. Abbiamo un meeting con Bruno, che è responsabile della produzione, e assieme vediamo come possiamo sviluppare o migliorare l'applicazione del 600p. Le esigenze dei nostri clienti sono sempre di più e noi continueremo su questa strada ad aiutare i nostri clienti a risolvere i loro problemi con i prodotti Sudal. Il 600p è un prodotto che aiuta a migliorare le qualità tecniche del serramento, li aiuta dal lato dell'acustica, della termica e della tenuta tecnica del serramento e questi sono requisiti che sono obbligatori per quello che riguarda l'efficienza energetica. Lavorare per Sudal è eccezionale perché è una società che continua ad espandersi, ad avere dei prodotti nuovi. Io sono molto contento di lavorare in Sudal, è un'azienda che ti dà un sacco di opportunità e che soprattutto ti obbliga ogni giorno a metterti in discussione. Grazie mille.
I'm Manu, the Regional Director of Southeast Asia and India, and we are now setting up a company in Hanoi in Vietnam. Think global, act local. That is what we have been doing in more than 50 countries till date. We need a local team who speaks the language, who understands the culture, who knows how to deal with the local traditions. Our strategy is not only to adapt ourselves to the local market, but to become a local company. We are active in the construction field, in industrial applications, but also in the retail market. There's a lot of opportunities for Soudal to introduce our different products. So it's a lot of field work which needs to be done in the beginning. Customers are reacting positively on the range of products, on the innovation, the solutions that we provide. Soudal is a family-owned business. We think long-term. Every startup is not easy, but we have to go on, we have to persevere. And that is one of the main reasons why Soudal keeps on growing every year. And that's the secret. There's nothing else. Ben Zeynel, Soudal Türkiye'de büyük bir satış ekibinin başındayım. Türkiye son dönemlerde ekonomik olarak sürekli hızlı büyüyor. Burada da İstanbul'un payı çok büyük. İstanbul'da ne tarafa baksanız inşaatlar göreceksiniz. Yüksek binalar, yeni projeler, yeni konseptler. Bu da Soudal için bir fırsat oluşturuyor. Soudal ürünlerini Türkiye'de bu kadar başarılı kılan güçlü bir marka oluşuyor. Çok ciddi bir Ar-Ge desteğinin olması, ürünlerinin yüksek kaliteli olması ve ürünlerin arkasında ciddi piyasa, sektör, ürün bilgisine sahip satış ekibinin olması. Soudal'ın Türkiye'deki başarısının sırrı bana göre müşteri. Soudal global bir firma ancak lokal iyi dinleyerek çözümler üretiyor. Soudal'da çalışmak bizim sektörümüzdeki birçok insanın hayali. Ben de bu hayali gerçekleştirmiş bir kişi olarak ömrümün ve gücümün yettiği kadar Soudal bünyesinde mücadele etmeye devam edeceğim. Les employés de Soudal sont entreprenants, travailleurs, innovants, ambitieux, persuasifs, tenaces et toujours en action. C'est inscrit dans leur ADN. L'ouverture d'esprit et le respect témoigné envers le caractère local de chaque marché ont permis aux employés de Soudal, partout dans le monde, de traduire cette philosophie d'innovation continue, de qualité, de service et de valeur familiale dans des solutions orientées clients. Rêvez, osez, pensez, agissez et persévérez. Alors votre entreprise pourra réaliser de grandes choses.